مرحبا بكم أصدقائي التلاميذ. اليوم في درس جديد تتمة للدروس السابقة المتعلقة بقراءة الأجزاء الكلمات، يعني la lecture des syllabes du mot. نستمر. اليوم عندنا السيلاب un in prononcé comme un. Exemple, le lapin, pain, le lapin, un. عندنا autre consonne مع syllabe 1 P-I-N pain, T-I-N teint, sein, daim, vin, nain, fin, bain, bain, rein, nain, lin, sein. Quelques exemples مع syllabe 1 avec autre syllabe. Pierre, le printemps. Le printemps. Le printemps approche. يعني فصل الربيع يقترب. CR, l'écrin. L'écrin du bijou. Que signifie l'écrin du bijou? L'écrin du bijou, c'est une boîte où on met les bijoux. يعني واحد العلبة خاصة فقط بالمجوهرات. علبة خاصة بالمجوهرات، تكون علبة مزينة ومزخرفة توضع فيها المجوهرات عند بائع المجوهرات. BR, un brin d'herbe. Un brin d'herbe. Que signifie brin? Brin كتعني هذاك الجزء الصغير من العشب. عندنا مثلا العشب يكون عشب أخضر في الحديقة أو في الغابة أو في أي أرض. الطرف ديال العلبي يكون رقيق كيتسمى ان بغان، جزء صغير. ان بغان d'herbe. Alors, la syllabe 1 se prononce comme 1 avec IM. IM, la même prononciation que IM. 1. Exemple, un enfant imprudent. Imprudent. Nous avons prudent et imprudent. Imprudent, يعني طفل أنه غير حذر، يعني أنه لا ينتبه في تصرفاته أو في اللعب. imprudent. prudent يعني حذر. imprudent ليس غير حذر. عندنا l'image. Ce qu'il y a ici, une carotte pour Tintin, le joli lapin. Voici Tintin, le joli lapin. De la fille, elle a un petit lapin qui s'appelle Tintin. Il lui donne des carottes. Une carotte pour Tintin, le joli lapin. Ici, on passe à la révision d'autres syllabes qu'on a déjà étudiées dans un livre. On a déjà lu. Or, nous avons nord, l'or, port, mort, bord, d'or, vor. Syllabe ar, nar, lar, par, mar, bar, dar, var. Ne, le, pe, me, be, de, ve. Un, syllabe d'aujourd'hui. Nain, lin, pain, main, bain, d'un, vin. كما شرحنا قبل الدروس السابقة أن هاد الأجزاء ديال الكلمات كنكتبوهم هكا وتنقراهم يعني بتكرار افيك ريبيتيسيون. علاش؟ باش كنسهلو لا برونونسياسيون دي مون. ملي نكون كنقراو لي مون في لي فراز في لي تكست كنكونو ديجا درنا واحد التمرين، ديجا عندنا الأساسيات ديال الكلمات. دابا نمشيو مثال. هذا مثلا إنسان يقرأ أول مرة، طفل يقرأ أول مرة كنقراها لا ديند، لا ديند، لا هي لا داند. فوالا هنا نكونو ديجا قرينا درنا التمارين في لا برونونسياسيون على ان، نقراو ديجا دان، لا داند، دان داند بحال هنايا دان. هادشي علاش هنا لي مون هنا كنقراهم كوم دي سيلاب. نمشيو لي زيكزامبل. ان ماران. ان ماران، ماران هو الشخص الذي يعمل في البحر، بحار، اسمه بحار.
Le matin يعني الصباح. Le sapin نوع من الأشجار وهنايا sapin. Le lapin الأرنب. Le chemin يعني la voie la route يعني الطريق. Un bassin يعني حوض. un bassin d'eau يعني حوض من الماء. Le médecin طبيب. La poule noire et ses poussins. La poule دجاجة noire يعني سوداء et ses poussins هما الكتاكيت ديال الدجاجة. As-tu vu le dessin de Mina? Une question ici. As-tu vu le dessin de Mina? يعني هل رأيت رسم مينا؟ هذا on peut poser la question de cette manière, inversion du sujet. Là, autre forme. Par exemple, on dit tu as vu le dessin de Mina? Ou bien on emploie autre locution. التعبير نقولوا est-ce que tu as vu le dessin de Mina? كلهم ce sont des formes pour s'interroger. كلهم طرق باش نرجعوا السؤال بالفرنسية. Mina a dessiné un lapin. A dessiné, le verbe dessiner est conjugué au passé composé. Dans l'auxiliaire, c'est le participe passé ديالو. Mina a dessiné un lapin. يعني في الماضي مثلا في البارحة أو في الأسبوع الماضي Mina a dessiné un lapin. Hier ou bien la semaine dernière, Mina a dessiné un lapin. René boit de l'eau. René يشرب الماء. Papa boit de l'eau avec du vin. Ah non. Rémi est sur l'âne. Le petit âne galope sur le chemin. Le petit âne galope sur le chemin. نبغي نديرو الليزون نلقاوها يعني بسرعة. Le petit âne galope sur le chemin. Le petit âne galope sur le chemin. Le lapin, la poule et les poussins sont dans le jardin. Un pain, lin, du vin, le lapin, le chemin, le jardin. Du vin كتعني ذاك يعني مشروب فيه كحول يعني مشروب غير جيد. Ici le lapin, le chemin, le jardin. Sur les images, le marin, la timbale هو إناء la timbale نوع من الأواني le timbale le sapin, le lapin, la dinde هو نسميو حنا الديك الحبشي أو الديك الرومي نوع من الدواجن يكون جسمه ضخم. لا داند. لو مولان نعطينا واحد المثال ديال المولان قديمة تستعمل لطحن القهوة. لو مولان يعني مطحنة. لو مولان كتقول مولان أكافي. لو مولان. لو سانج قرد. لو بوسان كتكوت. Un avec IN se prononce comme un avec IM. Un. La dinde. Le jardin. Le sapin. Le médecin. Le dessin. Le poussin. Du vin. Le timbre هو طابع بريدي أو الطابع. René grimpe sur le mur. René grimpe, le verbe grimper يعني يتسلق فوق الجدار. René grimpe sur le mur. Le lapin de Mina, les poussins de René. Le soir, René colle ses timbres. Maman est malade, voici le médecin. Le lapin de Mina court dans le jardin. Michel ne s'est pas lavé ce matin. Mirou court autour du bassin avec René. Plov. Voici Mirou dans l'eau. Plov, c'est seulement une expression
بلوف يعني الصوت ديال أنه إلا بلونجي بلوف. voici Miro dans l'eau يعني إلا plongé dans l'eau. voici Miro dans l'eau. René rit. Ah comme بلوف c'est la même chose que A. ce sont des locutions يعني غير تعابير في النص ما عندهمش يعني اون فالور غراماتيكال يعني ماشي فيرب ماشي مون ماشي ادفيرب ماشي ادجكتيف يعني فقط غير تعابير في النص. ميرو tu as été imprudent يعني أنت كنت غير حذر كنت يعني مخاطر imprudent يعني كنت تخاطر. Nous avons prudent et nous avons imprudent. Imprudent هو le contraire de prudent. Avant l'école. Le matin, Mina se lève, elle se lave. Se lève et se lave. Se lève, يعني تستيقظ. Elle, هذا pronom personnel sujet, il remplace Mina. ما نقولوش Mina se lève, Mina se lave. هذا il remplace Mina. Elle se lave. يعني Mina se lève تستيقظ, Mina se lave يعني تغسل. Elle met est la même chose. Pronom personnel sujet pour remplacer Mina. Elle met sa robe bleue avec des dessins. Puis elle court au jardin. Elle donne une carotte à Tintin, le lapin, du blé au poussin de René. Et vite, elle part sur le chemin de l'école. إلى هنا نهي هاد الحصة اليوم. قلنا اليوم السيلاب ان كما كنقولو دايما سواء عندكم هاد الكتاب هذا ولا أي كتاب فرنسية غنبداو بليمون على حسب مستوى كل التلاميذ. بالنسبة للمبتدئين نبداو بليمون غير بليمون ساهلين بحال هكا نقراوهم غير بالتهجي مثلا لا دان dinde la dinde أنا غادي لو جاردان. الأطفال اللي عندهم مستوى زايد كيقراو الكلمات بسهولة مشيو يخدموا لي تكست يعني لي باراغراف يقراو جملة اون فراز بحال هكذا بسرعة مثلا لو سوار روني كول سي تامبر قراوها يعاودوها تيشوف بأن النطق يعني ولا ساهل بسهولة ينقلوها في الدفتر يحاولوا يديروا الكتابة يعني ماشي بحرف لا بكلمة حتى نقول أنا لو كاملة سوا غنحاول نقولها كاملة عاوتاني غوني نقولها كاملة نقول الكلمات كاملين وندير عليهم تطبيقات. شنو هما التطبيقات هادو؟ نقراهم ونشوف لي فيرب التلاميذ كيقراو يعني لا كونجيغيزون افونسي لي فيرب شمن طون la concordance et les sujets le verbe il est conjugué le mode ديال présent le mode le passé فين هو le sujet فين هو le complément etc. شوف les adjectifs هادشي كله نخدمو ان شاء الله. دابا حنا كنمشيو غير مستوى المبتدئين. اذا ان شاء الله في الحصه المقبله.